हेलो एवरीवन सबके जोहार और मैं पहुंच गए गैरेज देखी ना गैरेजे आही और आई के देखी तो कारेंटे नहीं है तो कारेंट हले है अंदर काम है ना काम तो ना है तो ये देखी ना गोटे रेंट बिहाइंड एकदम मैंने पूरा बस्तुर बानी छुट्टी करा लगे लगे मैंने मैंने समटा के रख दी लगे ओटा सिस्टम नहीं है मैंने आरो राति आके बेले एक मिस्त्री काम लगा रहे हमारा चल जाओ पीछे तो देखी ना गोटे मैंने मेसिन सेसिन गोटे सकाल मारा अरे हमरा आके এখন রাজুদা পুরো সমটাতে লাগিয়েছে দেখুন কি ভাই আর তোদেরকে দেখাও सर्दियों पाई আছে एकदम মানে ভালো লাগছে लेकिन सर्दीटा पाबो লাগে जितना মানে नाक में लेटरा থাকে না সব সাফা হয়ে যেতে সাফা হয়ে ওলাই যায় এইটা ফিনিশিংটা কিরকম আছে কমেন্ট করে দিতে ইয়া এটা হোল্ডিং মারা লাগে হোল্ডিং মারা রকম নাই লাগে পুরো প্লেন আছে দেখছি পুরো প্লেন আছে এটা গোটেটা মানে गोटे এটা হোল্ডিংয়ে মারা না সব হোল্ডিংয়ে মানুষ লটকাই দিয়েছি তো फिर भी মানে একেবারে প্লেন দেখাচ্ছে মানে সফা মানে রং মার দিলে ফিনিশিং দেখাবে আর রাজিদা পুরা ঘর গ্যারেজটা ঝাড়ু মারতে লাগ যাচ্ছে पूरा अंधार हो जाए हे धुला उड़ लाहे 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 धुला उड़ फिर कैसे पूरा सर सर झाड़ू मारते रे राजू झाड़ू मारा देखा था